हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिलामाने सबू +3 पिलामान पाई जो माने एई वर्ष +3 रे अप्लाई करछंती तो सेमान पाई गोटे बड़ खुशी खबर आसी जाईची ना। +3 रे तम मानकर कोन हेची ना 10,000 सीट पिलाने कोन हेची ना बढ़ीची। तो जो सीट बढ़ीची तो एटी समस्ते निज मन पसंद कोन पाइबे ना कॉलेज पाइबे आउ ऑनर्स भी पाइबे। आउ पिलांग डाउट रोच ना सेकेंड सिलेक्शन ने केते कटअप जीवो जदि हमर सीट संख्या बढ़ीची ताहले हमर केते कटअप जीवो सेकेंड सिलेक्शन ने। आउ स्पॉट कथा भी कहंतु केमिति को अप्लाई करिवु स्पॉट रे हबो कि नहीं आ को कॉलेज रे माने को सब्जेक्ट आ को कॉलेज रे केते को सीट सब डिटेल्स रे कुआ हबो। वीडियो रु तुम भला भाबरे देखो आ चैनल नुआ थिले पिलाने चैनल को सब्सक्राइब करनियो। बतन देखो देखिबा स्नातक पाठ्यक्रम माने +3 रे बढ़िला 10,000 सीट तो कौन देइची राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु ओडिशार विभिन्न विश्वविद्यालय सरकारी और बेसरकारी कॉलेज रे स्नातक पाठ्यक्रम पाई 10,372 सीट वृद्धि कराइची। तो पिलाने तमर केतरा सीट टोटल बढ़ीची ना तम मानकर 10,372 सीट वृद्धि कराइची। मात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज गुड़िकरे भित्तिभूमिर अभाव सह सीट अनुपात अध्यापक नथिबारु चलित शिक्षा वर्ष शिक्षादान मान प्रभावित हबो बोली बुद्धिजीवी महल चर्चा हेउची। तो पिलाने से कहउची सीट जो तुम मानकर कौन होउची ना बढ़ुची तुम जो सीट बढ़ुची ताहले तुम मानकर कौन होउची ना किछि कॉलेज रे कोन अध्यापक नथिबारु तो पिलानकर पढ़ार जो असुविधा होउची सेटा तुम चर्चा चलची। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु 2026-27 शिक्षा वर्ष रे ओडिशार विभिन्न विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम 1216 सीट विभिन्न सरकारी कॉलेज स्नातक 4,684 सीट आउ 488 वर्ग कॉलेज 3,416 सीट 662 वर्ग कॉलेज 10 माने 1,056 सीट वृद्धि तमर कराइछि। को कॉलेज केते सीट वृद्धि कराइछि पिलाने तमानकर एटी तमानकर लेखा हेछि। एभଳି पिलाने मोट 10,372 सीट वृद्धि कराइछि। राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज रे श्रेणीगृहर अभाव थिबा बेले विभिन्न विषय सीट संख्या को 2 गुणा कराइछि। से कहउछन एटी ना तमर कॉलेज या विश्वविद्यालय जति सब अछि श्रेणी गृह मिलुनी तो एठी श्रेणी गृह मिलुनी अध्यापक नाहांती अध्यापक नथि एसबु नथिया सत्वे सीटा बढ़ाइछि। सीट बढ़ जाने एथर जो भला रिजल्ट हेछि पिलान तो बहुत अप्लाई भी करछंती। अप्लाई वाले तांकर सीट बढ़िबन सीट फिलअप हो जिवो किंतु प्रॉब्लम कोठी हबो तमन जो सीट संख्या बढ़ा हेछि तमन कॉलेज को एक होछि श्रेणी गृह संख्या कम अभाव देखा जाउछि। ता सहित तम मानकर कोन होछि ना कॉलेज रे तमनकर अध्यापक नाहांती पढ़िया पई श्रेणी गृह छात्र छात्री बसिया स्थान अभाव थिबा समय एबे सीट वृद्धि कर्तृपक्ष बड़ आह्वान। सेहीपरि विश्वविद्यालय और कॉलेज गुड़िक जेतिक सीट रही से अनुसार अध्यापक नथिबारु शिक्षादान समस्या सृष्टि हो बोली कहाउछि। अन्यपटे श्रेणीगृह सह परीक्षा हॉल अभाव थिबारु परीक्षा परिचालन रे कर्तृपक्ष समस्यार सम्मुखीन हेबे। तो पिलाने एठी कहाउछि तमान जो एरे बढ़ेले को लाभ कोन तमान तो मेन जिंस हमर अध्यापक नाहांती कि श्रेणीगृह नाही कि परीक्षा दवा पई परीक्षा हॉल भी नाही। सूचना जोग्य रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे कला स्नातक शिक्षा हिंदी इतिहास संस्कृत भूगोल दर्शन शास्त्र तापरे विषय सीट संख्या तथा क्रमे 32 एमि सब रखाई सीट संख्या वृद्धि कराई बुद्धि करी कौन है ना 16 लेखाएं कराई। सेपरि उद्भिद विज्ञान प्राणी विज्ञान अर्थनीति भूगोल और परिसंख्यान विषय सीट संख्या तथा क्रमे 32 16 10 और 24 थिबा बेले सब विषय सीट संख्या वृद्धि कराई 48 लेखाएं कराई। देखो पिलान केते सीट बढ़ाई से 32 माने 32 होती 48 कराई। अन्यपटे कटक सहर शैलबाला महिला स्वयंचालित कॉलेज जेकेबीके और स्टीवार्ट साइंस कॉलेज स्नातक कला और विज्ञान विभिन्न विषय सीट वृद्धि कराई। पिलान देख सीट कही जो सीट संख्या बढ़ाई 10,000 खंडे तमानकर 10,372 खंडे। तो पिलान से कहूची सीट समय बढ़ेले कौन होउची ना तुम मानकर कॉलेज अध्यापक नाहांती परीक्षा हॉल नाही श्रेणी गृहर अभाव देखाउची एते सारा देखाउ सब जिंस तो एई जिंस को सॉल्व करिया कथा तापर तुम सीट बाहर कथा।
ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ତମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ ମନ ପସନ୍ଦ କଲେଜ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢୁଛି ତମେ ନିହାତି ପାଇବ, କାରଣ ଏତେ ସିଟ୍ ବଢିଲାଣି, ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତ ତମେ ମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଯୋଉ କରୁଛ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢୁଛି ତମମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଏଥର ପାଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ପଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯଦି ବି କିଛି ମିଳୁନି ତମେ ସ୍ପଟରେ କଣ କରିପାର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ କରିପାରିବ ଯୋଉ କଲେଜରେ ତମର ଦରକାର ସେଇ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଇକି ତମେ ସେଠୁ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବ। ନମ୍ବର ପାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତମେ ଯାଇକି ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ କରିପାରିବ। କାରଣ ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଏଥର ସିଟ୍ ତ ବହୁତ ବଳିବ, କାରଣ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢା ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଜୁଲାଇ 2ରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ ହିଁ ଖାଲି ଶୋ କରିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ହିଁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଶୋ କରିବ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇ ବି ଯାଉଥିଲା, ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଥର କିଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସେଟା। ୟା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ ସରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପଟ, ଯୋଉଟା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆଡମିସନ କରିପାରିବ। ସେଟା ଗଲା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ତମ ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ, ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଅପସନ ତମ ଦେଖଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ଦିଟାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଖେଇବନି। ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ ତମେ ଚୁଜ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ ତମେ କରିବ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ତମେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଲେଜ ଆସିଥିବ ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବି ତମେ ଆଡମିସନ କରିନ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଆଡମିସନ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ ଆଡମିସନ କରିନ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମାନେ କରିଛ, ଆଡମିସନ କରିଛ, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ମନ ପସନ୍ଦ କଲେଜ ପାଇଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଡମିସନ କରିବ। ଯଦି ନ ପାଇଲ ତମର ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଖୁସି ତାହେଲେ ସେଟା ଥିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ପେମେଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ତମେ କରୁଛ କିଛି ରହିବନି। ତମମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି CAF ରେ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛ ସେଠି ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। CAF ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ସେଠି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛ, ଯେହେତୁ ଦେଇଛ ତମମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। କିଛି ଏଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ, ନହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 155335 ଏଇଥିରେ ତମେ କଲ୍ କରିକି ଇଜିଲି ପଚାରି ପାରିବ ଯାହା ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ସେ ସାର୍ ହଉ କି ମ୍ୟାମ୍ ହଉ ଯିଏ ବି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ। ସେ ଇଜିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବେ, କିଛି ବି ତମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।